Ibrani 1, Hebrew 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. God who at shuddered time and in the dry manner speak in time past unto the Father by the prophet. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta had in this last days spoke unto us by his Son, whom he had appointed there of all things, by whom also he made the world. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Who being the brightness of this glory and the express image of his person, and upholding all things by the words of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka, being made so much better than the angels, as he had by inheritance obtained a more excellent name than they. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anak engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku. For unto which of the angels said he at any time, thou art my son, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. And again when he break in the firstborn into the world, he said, and let all the angels of God worship him. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayanannya menjadi nyala api. And of the angel he said, who make his angel spirit and his ministry a flame of fire. Tapi tentang anak ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. But unto the Son he said, thy throne, O God, is forever and ever. A scripture the righteousness is the scripture of thy kingdom. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Thou hast loved righteousness and heart iniquity. Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above the fellows. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. And thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heaven are the works of thine hands. Semua itu akan binasa seperti engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. They shall perish, but thou remains, and they all shall adopt a garment. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. And as a vesture shall thou fold them up, and they shall be changed, but thou art the same, and they yours shall not fail. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. But to which of the angels said he at any time, sit on my right hand,
until I make thine enemies thy footstool. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Are they not all ministering spirits sent for the minister for them who also he hears of salvation?